Selamat lemai ngagai semua bala kita tis mampai bergulai dengan kami Ba Aiban dipancar terus dari studio BRTM Kuching Aiban hari tu hari Minggu 10 hari bulan 3 bergulai dengan aku Bumawian kita ngepun ke Aiban lemai tu ngau berita tu. Malaysia enggai nurut ke peminta sulu tindakan guliah kebaru menua Sabah. Sampai Menteri Besar Datuk Seri Fadilah Yusof madah ke tajak Malaysia benang bak sekedar kod antarabangsa sebelah tu tang Malaysia dekat terus kentan Kedirimpu entik semak di Laban Sulu. Sebab ia setidaknya akan pergi ke mata dunia mencari apa aja peluang. Dan saya kira mungkin ada funder di belakang ya. Jadi apapun kita bersiap sedia lah. Datuk Seri Fadilah dipinta ngenang peminta pemadu baru Ari Sulu bayar $15 bilion Amerika bakot tribunal ba Amerika Syarikat. Dulu agarinya ia datang ngage program subuh malam Jumaat ngau pelanda ba Masjid Al-Qudus Kuching pagi tadi. Lebih 300 ikut orang bisa datang ngage programnya. Berbangunnya bab pengerami kebukaan Datuk Seri Fadilah Yusof madah ke surau bempu tangguh pengawat ti berguna benar merangsang orang Islam bergempung ni ke perambu ti udah ditetap ke nyak sekedak tangguh pengawat ti dipegai institusinya lebih ti nyedia ke rakyat bertapi ngau mayuh macam penguji. Perkaranya dikenan nentu ke orang Islam di Menua tu anda tinggal ari ngasai ke mayuh bengkah program ti udah diatur perintah kelebagi Hari Premier Sarawak. Ia madah ke tajak orang Islam di Sarawak seminar minoriti aja tanya ukai penanggul dikenang uliah ke pemansang teknologi kemayari. Ia kelalunya di Kaban Parlimen Petrajaya ngarap ke pengurusan surau ngam masjid di Menua tu ulang girip pemerhati hati ngangai mensemayuh kelebagi maya bulan Ramadan tu. Datuk Seri Fadilah berjakuk munyinya maya timrik lica nuju Ramadan ngau simbolik nyerah ke buah kurma bak surau Mahmudi di Kuching. Lebih 100 ikut orang bersembian maghrib ngau isyak bah programnya serta tazkirah ti dikenatai ke Ustaz Mas'ud Muhammad Hashim serta ditangkan ke pengawak nyuak ke buah kurma ngagai 8 ikut pengari surau ti nyingkam surau Darul Rahmah Al-Fitrah ngau Darul Naim. Sarawak mengkang bah penduduk pemadu atas di Malaysia dalam kempen nanam 100 juta pun kayu ti udah mujur nanam 32 juta pun kayu. Sapi Premier Dato' Amar Awang tengah liasan madah ke kempen ti diatur di Serata Menua kenyau hari bulan 1 2021 nya nagak dekat nanam 100 juta pun kayu lebih datai bat tahun 2025. Daripada jumlah tersebut, Kerajaan Sarawak telah komited untuk menanam sejumlah 35 juta pokok menjelang 2025 atau secara purata iaitu 7 juta setahun. Setakat hari ini mungkin tidak termasuklah pokok yang kita tanam hari ini ya. Sarawak melalui Jabatan Hutan telah pun berjaya menanam pokok sebanyak 32,477,7 pokok ya. Ia berjaku menyenyak bab program Arbo Day 2024 ti diatur bab Masjid Janatul Firdaus Limbang. Datuk Amar Awang Tengah madah ke inisiatifnya setipak ngau strategi pemansang pengudah COVID-19 PCDS 2030 ti ngerintai ke 7 batang perkara nyapai status menua maju bab tahun 2030. Siti hari batang perkara ianya perintah menua dekat nentu ke rampak menua meruan dijaga serta setipak ngau berjalan ke mayuh bengkah projek pemansang. Programnya dipasuk agensi perintah ngau luar ti nanam mayuh macam bangsa pun kayu, nyingkam tebelian, medang, sempilur, bintangur laut, ngau goronggang ti nanam 1,002 pun anak kayu. Perintah Komite dekat nambah ke pemayuh palan dialisis kelebih ngagai kandang menua pesisir di Sarawak. Sapi Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah nakak Dato' 25 buah palan dialisis disedia ke bak hospital perintah, lalu 4 buah palan bak klinik pengerai di Debak, Suang, Tatau ngau Batu Niah. Perintah menggadekan ngagak palan dialisis bak sekedar klinik pengerai ti nyingkau bak Kampung Beladin, Belaga ngau Sepauah. Pengawat tinyedia ke fasilitinya megak nyerangkum ekosistem pengerai bahkan nambah ke pakar pengerai ngau nurse ti ulih berjalan ke pengawat sidak bak palannya. Nakak tahun yang kemari semat 8,000 ikut orang ti sakit tungkul sengayuh berubat dialisis di Menua tu. Ia berjaku menyenyak bak pengerami ngintu hari tungkul sengayuh serata dunia di Kuching.
Berbangunnya ia merangsang rakyat mengambil suah berpersa pengerai dikena berhati ke penyakit tungkul sengayuh. Berpersa tumunya berguna benar berduduk dari penyakit tungkul sengayuh nadai ngayan ke tanda. Rakyat mega dipinta berdisiplin serta nyaga pengerai dikena nyeliah ke hari penyakit kronik tinggi rau kati. Mayu bengkak program diatur bab pengerai minyak bakal berpersa pengerai, merik darah, ngau tanya sawut. Tanjung Sebekut di Betung dekat dikemansang ke Nyadi Siti Arikanandur nanam padi di Sarawak. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas Madahka, Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng udah merik pemendar nur ngemansang ke kandang durnya. Ia madaka orang Bumai dekat nanam padi bangsa hybrid terulia diketau 2 kali setahun. Ia kelalunya di Kaban Kaunsil Negeri Bukit Saban dekat bergempung ke Kaban Parlimen Betung, Dr. Richard Rapu ngangkat ke Bukit Saban nyadi Siti Agik Kanandur ngeluar ke barang pemakai ti terbilang di menua tu. Berduduk harinya sidak dekat nyedia ke utai ke ditanam, stok benih ngau teknologi pemada baru ngena agih belanja RM200 juta hari agensi pemansang bagi menua Betung. Ia berjakut munyinya lebih berjadi ke hari orang induk Bukit Saban di Betung. Dato' Amar Douglas megak muji raban orang induk bak sitat dunia tiransiang serta semampai nyukong perintah menua. Platform merik tanda bahasa berguna benar dikenang ngemansang ke industri bakat ngau seni dalam menua tu. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang, Datuk Snodalawan madah ke tiap bakat patut diperbasa dikenang merangsang sidak nyulut jemaah gila. Ia maksud ke perkaranya bab teks Yakuya dibaca Sekretari Politik ngagai Premier Sarawak Susan Clement Inggun bab pengerami makai lemai Malam Anugerah Media Musical ngau kecantikan Sarawak di Kuching. 6 kategori bisa dipekit ke bakal muzik video pemadamana ngau artis menua luar pemadamana dipasuk 137 ikut orang hari serata menua ngau Singapura. Penolong pengarah berita ehwal semasa RTM Sarawak Regina Ho Mega bisa datang nyuak ke prize ungkup kategori media paling berpengaruh Malaysia. Tuai kampung atau tuai kaum terus bempu tangguh pengawak ngemansang ke genturong pendiau di Rimpu dikena nyapai agenda pemansang ti diperjalai ke perintah. Sapi Menteri Industri Pemakai Komuniti ngau Pemansang Kandang Menua, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, madah ketangguh pengawak tuai kampung majak mayuh diminta sida fokus ngagai semua aspek pemansang. Ia madah ke pemansang teknologi kemayari patut diguna dikena negap ke pemansang bak semua aspek. Ia berjakut munyinya bab pengerami tuai bergulai dengan Mensemayu serta nyerah ke cek projek Miet Menua Pesisir MRP Dun Bukit Kota bak Dewan Kampung Bunga Raya di Limbang. Berbangunnya Datuk Dr. Abdul Rahman ke Megakaban Kaunsil Negeri Bukit Kota madah ke perintah dekat terusnya dia ke mayuh bengkak perengkak guna nyingkaum jalai alun, air, karan serta kebukai dikena merik pengelantang agak Mensemayu bak genturong pendiau serta di rumah panjai. Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS megak bempu tangguh pengawak ngenatai ke penanggul rakyat ngagai perintah serta nyedia ke penerang tibekal ngau projek pemansang perintah. Sapi Menteri Baupis Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat Pemadang ngau UKAS Datuk Abdullah Saidul madah ke pemesai 3 awak bat tiap pelilian menua ngau bak bagi menua dekat berarti ke pengawak tidak diperjalai ke pengari Ari Gabungan Parti Sarawak GPS serta nganjur report ninteng bulan ngagai Premier. Tiap pengari rakyat GPS mampai dilala Premier ngambil nyaga sitak sidampu ngau mana. This is why UKAS play that role. UKAS report every month berapa YB turun padang, berapa projek YB itu bikin. Itu semua report. And then internet adakah? Kadang-kadang YB itu cakap jalan itu okey. Ini UKAS officer tengok masih berlubang juga. Jadi report. So we have to do that. So UKAS is very important section who will report up there. Itu punya report tidak pergi tempat lain Itu hanya kepada Premier Abang Jo saja. Ia berjakut munyinya bab program UKAS bergulai ngau Mensemayu bak tulai meradung. Program Sembang Kedai Kopi Hikmat Komuniti Bergerak diatur Parti Raya Bersatu Sarawak SUPP Dudung ianya cara dikena bertemu serta mendiang ke penangguh rakyat. Niti ke penerang Ari Chairmania Wong Ching Yong madah ke Raban Sidak ngatur program Sembang Kedai Kopinya bak kanandur ti berbida ngelingit Dun Dudung. Ia madah ke programnya diatur 2 kali sebulan bak kedai kopi serta 2 kali sebulan bak rumah-rumah panjai. Kenya programnya diatur mayuh bengkak penanggul rakyat udah ditemu Raban Sidak. Ia madah nak ke dia tu penanggul ti berat di tapi Sidak ianya nembiak tinadai status peranak menua. Stateless children applying for citizenship. For me, I think it's the most difficult
because it involves Ministry of Domestic Affairs. It involves many departments. That is very challenging. Wong Ching Yong kelalunya disapi Chairman Majlis Daerah Luar Bandar Sibu dirandau bak program Sembang Kedai Kupi Hikmat Community bergerak di Sibu. Ia madaka minggu yang kemarin maya programnya diatur bak kandang Asan Tengah, Raban sidak tertemu ke 6 buah rumah panjai bedau datai air paip. Raban sidak udah madah ke penanggulnya ngagai agensi tiba kawul ngambil atur ulih di Pejalaika. Beritanya tadi ngojong ke berita Aiban kita ke Lemeto. Hari Sungai ke Tasik Palestin dekat Merdeka. Yang dengar tu aku Bumawian Madah Kediri. Mumpuk dulu.